kuris reiškia geriausią šokėją. One of the names for Orissa is Utkal, which means a place of great art. Kitas Orisos vardas yra Uka, kas reiškia puikaus meno vieta. And so this Ragadi Kalavati is named after Radha, and his arrangement's a little different. Taigi šita raga, Kalavati raga, jinai pavadinta pagal Radharanį ir jinai šiek tiek kitaip skamba. There's a chorus that we all sing together in between each set of lines. Tai yra priedainis, kurį mes dainuojame tarp kiekvienos eilučių poros. Which is Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan, Jai Vrindavan. Twice we sing Jai Vrindavan. Taigi Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan ir Jai Vrindavan kartojame 2 kartus. And then in between each set of lines, I'll sing a little short thing by myself. And then everybody all together at the same time will sing Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan, Jai Vrindavan. Ir tarp eilučių padainuosiu šiek tiek kažką savo, bet vis tiek visi kartojame kartu Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan. It's actually a lot simpler than it sounds. Ir tikrai paprasčiau negu tai skamba. But first I'd like to ask everybody to please come as close as you can. Bet prašau prieš tai ateikite kuo arčiau manęs. Don't be nervous. Nesinervuokit. I took a bath last week. Aš nusimaudžiau praeitą savaitę. Shri Guru Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadine Nirvisesa Shunyavadi Pastyacharabhishatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya eva cha Patitanam bhavanebhyo Vaishnavebhyo namo. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Jaya Vrindavana. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Jaya Vrindavana. Radhe, Krishna, Shri Govinda Gopinata Madana Mohan. Shri Govinda
Shri Govinda Gopinata Madana Mohan. Then I sing by myself for a moment. Vrindavana, Jaya Vrindavana. Everyone all together. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana. And that's the system. Very simple. Shama Kunda, Radha Kunda, Giri Govardhan. Shama Kunda, Radha Kunda, Giri Govardhan. Shama Kunda, Radha Kunda, Giri Govardhan. Radha Kunda, Giri Govardhan. Kalindi Jamuna Jaya, Jaya Mahavan. Kalindi Jamuna Jaya, Jaya Mahavan. Kalindi Jamuna Jaya, Jaya Mahavan. Vrindavana, Jaya Vrindavana. All together, Bala. Jaya Radhe Krishna, Keshigata Vangsibata Dwadashakanan. Dwadashakana Keshigata Vangsivata Dwadashakana. Jaha Shabalila Koilo Shri Nanda Nanda. Shabalila Koilo Shri Nanda Nanda. Listen. Jaha Shabalila Koilo Shri Nanda Nanda. Jaha Shabalila Koilo Shri Nanda Nanda. Vrindavana, Jaya Vrindavana. Bolo Bolo. Radhe Krishna. Keep going. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Jaya Vrindavana. Bolo Bolo. Radhe Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Bolo, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Everyone all together again, bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. One more time, bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. One more time, please. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, let's go. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You sing? Okay, you'll help me out, okay? Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Jaya Vrindavan, Radhe Krishna, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Jaya Vrindavan, Radhe Krishna, Vrindavan, Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan, Shri Govinda, Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan, Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan, Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan, Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan, Vrindavana, Jaya Vrindavan, Bola Bola, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Jaya Vrindavan, Srila Prabhupada ki, Shri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki, Shri Prem Data Nityananda Prabhu ki, Shri Prem Purushottam Sachinandana Gaura Hari ki, Shri Shri Radha Golokananda Ju ki, Samabhida Bhaktavinda ki, Gaur Premanandi Hari Hari Ho. Goradraganya Gana Gotra Goloruharam, Goranga Gudachama Gopyada Kopa Briksham, Gopalagada Ratidam Yati Singha Gora, Govinda Deshi Kavaram Satatam Namami.
Uttama Adama Kichuna Bachila Jachiya Dile Kakola Kahe Premananda Hemona Gauranga Hridaya Dariya Bola Bhaja Gauranga Kaha Gauranga Laha Gaurangera Namare Bolo Bhaja Gauranga Laha Gaurangera Namare Jai Jana Gauranga Bhaje Se Hoyamara Pranare Jai Jana Gauranga Bhaje Se Hoyamara Pranare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Yasyaiva Padambuja Bhakti Labhya Prema Bidana Padama Pumarta Tasmai Jagan Mangala Mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Madgavirapi Gopala Srikaryat Kripaya Jari Tadaiva Sambhaya Pidva Rishi Yustat Priya Janaha Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunatha Brajabala Bapahimam Vancha Kolpatarubhischa Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So thank you all very much for coming again today. This is kind of a workshop, I think. Labai ačiū Jums, kad vėl čia atėjote. Tai toks bus seminaras. So I'd like to look back a little bit at yesterday and kind of give some sutras to kind of summarize what we spoke about yesterday. Taigi noriu pasižiūrėti atgal į vakar dieną ir išryškinti tam tikras sutras, tai yra padaryti santrauką to, ką kalbėjome. Srila Prabhupada said we should have unity in diversity. Prabhupada sakė, kad mes turime turėti vienybę įvairovėje. To put that in another way, we want unity, not uniformity. Ir tai pateikiant kitų būdų, mes norėtume turėti vienovę, bet ne vienodumą. It's okay if people are different. In fact, it's good. Viskas gerai, jeigu žmonės yra skirtingi, tai netgi gerai. And on the bottom, we've written, strength lies in differences, not in similarities. Ir apačioje parašyta, kad stiprybė slypi skirtumuose ir nepanašumuose. Weak-minded people and weak-minded communities insist that everybody behave and dress and look the same. Silpni žmonės silpnose bendruomenėse reikalauja, kad visi rengtųsi ir atrodytų vienodai. But that's weakness. Bet tai yra silpnybė. And if we do like that, how are we going to spread Krishna consciousness all over the world? Ir jeigu mes taip elgsimės, tai kaip mes išplatinsime Krišnos sąmonę po visą pasaulį? We also have room in our society for weird people. Mes taip pat turime vietos savo bendrijoje keistiems žmonėms. At least it's been my hope that someday I'll be accepted. Tai bent jau aš turiu viltį, kad nors kada nors mane priims. So what does community mean? Ką reiškia bendruomenė? It means common unity. Tai reiškia kolektyvizmas. And we spoke something about that yesterday, dravyadvaitam.
how there's one vision together. Tai mes kalbėjome vakar apie Dravya Advaitam, tai yra vienas tikslas, viena vizija. So community, common unity, is that thing which brings us together around common shared values. Taigi bendruomenė yra tai, kas mus suburia aplink bendras vertybės. And it's another meaning for community. O kita bendruomenės reikšmė, It means commitment, unity. tai yra įsipareigojimas vienybei. We have some unity, we're committed to it. Tai mes turime tam tikrą vienybę, kuriai mes esame įsipareigoję. Yesterday, Prabhuji was asking about the danger of sectarianism. Vakar Prabhu klausė apie sektantiškumo pavojų. It's a topic I like to speak about. Aš norėčiau apie tą temą pakalbėti. Maybe we'll get some to it in this session or the next, I hope. Galbūt šiek tiek paliesime temą dabar arba kitoje sesijoje. But I've marked something. See, I'm a little bit of a different kind of Hare Krishna, maybe. We're all different kinds of Hare Krishnas. There's no one same Hare Krishna, right? Aš galbūt esu šiek tiek kitoks Hare Krishna, na mes visi esame skirtingi, nes nėra nei vienų dviejų vienodų Hare Krishna. Some of the strange ones even keep fur on their faces, you know. Net kai kurie keistieji netgi turi šiek tiek kailio ant veido. Part of my service, I'm a researcher and a writer, publisher. Vienas mano tarnysčių, tai aš esu rašytojas, tyrėjas ir leidėjas. So, because of that, I go to a lot of different places and I've met a lot of different sadhus. Dėl šios tarnystės aš buvau daugybėje skirtingų vietų ir sutikau daugybę skirtingų sadhų. I don't think I've ever gone somewhere to hear from someone. Aš nemanau, kad aš kur nors, kaip čia, ką nors girdėjau. To hear from them, to hear Harikatha or something. Ja, aš iš visų jų kažką tai išgirdau. But I go there for research, for service for my guru and Prabhupada. Aš keliauju ten tam, kad atlikčiau tyrimus, tai yra tokia tarnystė mano guru ir And I'm Prabhupadai. very respectful and humble with those sadhus. Ir aš labai gerbiu ir aš esu nuolankus prieš tos sadhų. And they're very happy to see me usually. Ir jie labai yra laimingi matydami mane. It's very rare, but once in a long while I find someone who criticizes Srila Prabhupada. And that person I don't go near. Labai retai sutinku kažką, kas kritikuoja Šrila Prabhupadą ir prie tokio žmogaus aš nesiartinu. But anyway, one thing that I've found in so many different places, and I can tell you, this is with Babaji's, this is with Goswamis, this is with Gambhira, which has a big group in Puri, it's with Tota Gopinath Temple, this is with Gaudiya Math, so many different groups. They all have the same kind of difficulties that we have. Ir daugybėje vietų, tai yra tarp Babadži ir tarp Gambhirų, tai yra Purija tokia grupė ir Tota Gopinatko šventykloj mačiau labai tokį vieną bendrą dalyką. And all of them, Visi all of jie, them, including the Babajis at Radhakund, tell their people, don't go to other groups. visi jie sako savo žmonėms, neikite į tas grupės. And that may sound very, very bad. Tai gali skambėti labai blogai. Let me give you an explanation. Leiskite If you have a paaiškinti. little child who's 3 years old, Jeigu turite vaiką, kuriam 3 metai and you have a fenced-in front yard, ir jūs turite tvorą apsitvėrę savo you priekinį tell the kiemą, child, don't go outside the fence. jūs sakote savo vaikui, neikite už tvoros. And the child says, why not? Ir vaikas sako, kodėl ne? Now, what are you going to tell the child? Tai ką jūs pasakysit vaikui? Someone may kidnap you, you may get hit by a car, you may get bit by a dog, and you may get robbed, and so many, you may get lost. There's a long list. Taigi yra visas didžiulis sąrašas, jis gali būti pagrobtas, jam gali įkasti šuo, nutrenkti mašiną ir taip toliau. So just to make it simple, you tell the child, because everyone on the other side of the fence is bad. Ir jūs, kad supaprastintumėt visą tai pasakote, nes visi, kas yra už tvoros, yra blogi. And the child says, okay. Ir vaikas sako, gerai. So then when people are walking by on the sidewalk, on the other side of the fence, the child is standing there and he shakes his finger, you're bad, you're bad. Taigi vaikas stovi prie tvoros ir kiekvienam praeiviui jisai rodo pirštu ir sako, tu esi blogas, tu esi blogas. And the adults on the other side, they just laugh. They think it's kind of cute, it's sweet. Na ir tie suaugusiai kitoje pusėje tvoros, jie tiesiog juokiasi, jie mano, kad tai yra miela. Now, if that child grows up and he's a 40-year-old man and he's still standing inside the fence because my mommy told me to, and shaking his finger at everybody who goes by and saying, you're bad,
That's a little strange. Bet jeigu tam vaikeliui jau 40 metų ir jisai stovi vis dar už tos tvoros ir sako, kad mama man sakė, kad jūs blogi rodo pirštais į praeivius, tai jau šiek tiek keista. It's beneficial to have fences and to have our sangha. Yra naudinga turėti tam tikras tvoras mūsų sangoje, aplink mūsų sangą. But at the same time, how are we going to preach if we don't appreciate everyone? Bet kita vertus, kaip mes galime pamokslauti, jeigu nevertiname visų. And especially people who chant Hare Krishna. Ir ypatingai tų, kurie kartoja Hare Krishna. But I have my family. Bet aš turiu savo šeimą. And I want to work with them. Ir aš noriu dirbti su jais. And I found universally, this is a principle that I found in pretty much all of the groups, that they understand that the importance of being nishta or fixed to their guru and their guru's seva sangha. Bet visose grupėse jie yra labai susitelkę į ništą, tai yra būti susitelkusių į savo guru ir savo sangą. So these are some principles of devotional community. Tai yra tam tikri principai taikomi atsidavimo bendruomeniai. And community means commitment and unity. Bendruomenė reiškia įsipareigojimas vienybei. You don't have to make commitment. It's okay. Jūs neturite įsipareigoti, viskas It's gerai. voluntary. You don't have to marry that boy. Viskas yra savanoriška, jūs neprivalote tekėti už to But if you're vaikino. going to marry that boy, please make sure you'll stay with him. Bet jeigu jau nuspręsite ištekėti už to vaikino, įsitikinkite, kad galėsite būti You su juo don't have visą to laiką. take initiation from that Maharaj. Jūs neprivalote priimti iniciacijos iš ano Maharadžo. But if you're going to, please be faithful to him. Bet jeigu jau taip nusprendėte, prašau, būkite jam ištikimi. We find our strength in unity. Mes randame savo stiprybę vieningume. And for that, there needs to be commitment. Ir dėl to turi būti įsipareigojimas. I'd like to read you a little something which I suspect no one here has heard. It's from Srila Prabhupada. Aš noriu jums kai ką paskaityti, aš įtariu, kad niekas čia to negirdėjote, tai yra iš Srilas Prabhupados. I found this in a 1976 issue of Back to Godhead magazine. Aš radau tai 67-ųjų atgal pas Dievą žurnalo And I did a leidime. search in the folio and online, and I couldn't find it anywhere. Ir aš atlikau paiešką ir sistemoje, ir portfolio, ir internete, ir niekur negalėjau to rasti. I don't know why. Nežinau kodėl. But anyway, it was spoken by Srila Prabhupada and printed during Prabhupada's time. Prabhupada approved it. I said this. Bet kokiu atveju tai buvo išspausdinta Srilas Prabhupados laiku, jis tai patvirtino. This is something that Srila Prabhupada spoke during his visit to Mauritius. Tai buvo vienas dalykas, kurį Srila Prabhupada pasakojo, kai lankėsi Mauricijuje. And he speaks about the basic principle of community. Ir ten jis kalba apie bazinius pamatinius bendruomenės He principus. said, Vedic society is based on the principle of love. Jis pasakė, kad vedinė visuomenė yra remiasi meilės principu. That's the basic principle of Vedic society, love. Tai yra pamatinis vedinės visuomenės principas - meilė. Prabhupada goes on. Prabhupada tęsia. Between husband and wife, father and son, Tarp žmonos ir vyro, tarp tėvo ir sūnaus, the king and the citizens, and so on. tarp karaliaus ir piliečių ir taip toliau. And there's a beautiful sentence, Prabhupada says. Ir dar yra labai gražus sakinys, kuris sako Prabhupada. Civilization must be founded on love, not law. Civilizacija turi būti paremta meilė, o ne įstatymu. Can we all repeat that if I say it again? Ar galime visi tai pakartoti? Listen carefully. Civilization must be founded on love, not law. Civilization must be founded on love, not law. One more time. Civilization must be founded on love, not law. Prabhupada said, by law, you cannot make a person love you. Prabhupada pasakė, kad įstatymų negali priversti žmogaus tave mylėti. First, he must love you. Pirmiausia, jis turi tave mylėti. Then he will gladly follow your law. Ir tada jis mielai seks tavo įstatymu. Modern civilization lacks this basis of love. Moderniai civilizacijai trūksta šio meilės principo pagrindo. So he says our modern civilization doesn't have this. Tai jisai sako, kad mūsų moderni civilizacija to And then he goes neturi. on to describe what happens if you don't have this basis of love. Ir tada jis toliau tęsia aiškindamas, kas nutinka, kai jūs neturite to meilės pagrindo.
So everything is superficial and false. Viskas būna dirbtina ir netiesa. If we don't have a society based on love, everything is superficial and false. Jeigu neturime visuomenės paremtos meilę, tai viskas tampa dirbtina ir netikra. Okay, then what is that love? O kasgi ta meilė? Prabhupada says, but if devotion to Krishna is made the basic principle, Bet jeigu atsidavimas Krišnai yra padaromas pamatiniu principu, then people will be happy. ten tada žmonės bus laimingi. So that's the principle of our community. Tai yra mūsų bendruomenės principas. I've done a little bit of study on communities. Aš atlikau šiek tiek tyrimo, studijuojau bendruomenės. There's a secular scholar, she's a Christian. Yra tokia pasaulietinė mokslininkė, yra If you're krikščionė. interested in this subject, I would actually recommend her books. Jeigu jums tai įdomi ši tema, tai aš rekomenduosiu jos knygas. Her name is Diana Leaf Christian. Diana Leaf Christian, jos She's one vardas. of the world's foremost authorities on community. She was the editor for an international magazine about community. Ji yra viena labiausiai žinomų mokslininkių bendruomenės srityje. Ji buvo leidėja vieno žurnalo apie And bendruomenės. she's written several books about community. Ir ji parašė keletą knygų apie bendruomenę. She also likes the devotees. Ji taip pat mėgsta And she atsidavusiosius. visited our farm in Switzerland, in Sweden some years ago. Prieš keletą metų ji apsilankė mūsų fermoje Švedijoje. So Diana Leaf Christian, she speaks about, maybe you could flip over the next page. Kaip galite perversti kitam. She speaks about 3 foundational principles of community. Taigi ji kalba apie 3 pamatinius bendruomenės principus. Okay? Very interesting. Labai įdomu, Very obvious. akivaizdu. Glue, Klijai, economic, ekonomika and management or conflict resolution. ir vadyba arba konfliktų sprendimas. Okay? So she says that there's a reason why over 90% of the planned communities fail. Jis sako, kad yra tam tikra priežastis, dėl ko 90% visos planetos bendruomenių susimauna. They may have a good economic basis. Jie gali turėti gerą ekonominį pagrindą. I would like to see our devotee community have a good economic basis. Norėčiau matyti, kad mūsų atsidavusių bendruomenė turėtų gerą ekonominį We pagrindą. should support devotee businesses. Mes turėtume remti atsidavusių verslus. They may have good management, good organization, Jie gali turėti gerą vadybą, organizaciją, good conflict resolution. gerą konfliktų sprendimą, But if the glue is not there, everything falls apart. bet jeigu ji neturi klijų, tai viskas subyra. So what is the glue? Tai kas tie klijai? Can we turn to the next page, please? She says there's 4 types of glue. Sako, kad yra 4 rūšių klijai. No, not that one. Yeah, thank you. She's speaking from a perspective of history and sociology. Jis kalba iš istorijos ir sociologijos perspektyvos. She studied communities all over the world throughout history. Ji studijavo bendruomenės aplink pasaulį įvairiais istoriniais And she laikotarpiais. found there's 4 elements that every successful community has had throughout the history of the world, in Africa, in China, in India, in Europe, in America, anywhere. Ir jie atrado, kad visos bendruomenės Afrikoje, Azijoje ir bet kur planetoje turi 4 principus. The first is you eat together, you have your meals together. Pirmas yra valgyti kartu. You remember your mother was always telling you to come together with the family, the Ar table. atsimenat, kaip mama sakydavo, kad būtinai reikia ateiti valgyti su šeima prie So stalo? they've done studies. The more that people take their meals together, the more they bond. Ir yra atlikti tyrimai, kad kuo daugiau žmonės valgo kartu, tuo daugiau ryšio jie sukuria. And that's a good principle for us, isn't it? Ir tai labai geras principas That's mums, one ar of our ne? main principles Vienas iš mūsų of our pagrindinių movement. We principų. take prasadam together. Mūsų judėjime mes priimame We prasadą sit together with the kartu. devotees, we offer prayers, Mes kartu sėdime, kartu kartojame we take maldas, prasadam. gerbėme prasadą. Not that you go to your room secretly and you have a nice chocolate bar, which you said Hare Krishna over. Right? Ne tai, kad jūs einate į savo kambarį ir slapta suvalgote šokolado plytelę, prieš tai pasakė Hare Krishna. I'm not a chocolate Nazi, don't worry. It's okay. Aš nesu šokolado nacis, nesijaudinkit.
But we should take prasadam with the devotees. Bet mes turėtume valgyti, gerbti prasadą kartu su atsidavusiais. So this is one of the types of glue that all societies have together. Taigi tai yra vienas iš klijų rūšių, kurios turi visos The second bendruomenės. type of glue is this storytelling. Antroji klijų rūšis yra istorijų pasakojimas. Throughout history, throughout the entire world, people come together not in front of televisions, but in front of a storyteller. Visais istoriniais laikotarpiais visame pasaulyje žmonės susirinkdavo draugėn ne priešais televizorių, bet priešais istorijų pasakotoją. And that storytelling, the nature of it, as we quoted yesterday from the Bhagavatam 11:330, is Ir to esmė, tai ir ką mes citavome vakar iš Bhagavatam, tai buvo 11 giesmės, 3 skyriaus 30 tekstas. Paraspara anukatanam pavanam bhagavad yasamito ratamitas tustya nivrita mita atmana. It's not just, as we started speaking yesterday, it's not a lecture, it's not a class. Tai nėra paskaita. Mes kalbėjome vakar. You didn't join the Hare Krishna movement because you wanted to get a class and get some information, get good grades. Jūs neprisijungėte čia, kad gautumėte kažkokių paskaitų, informacijos ir gerus pažymius. It's not a sermon in the church. Tai nėra bažnyčios ceremonija. And really, hopefully, it's not like a commercial on television. Ir tikrai tikiuosi, kad tai nėra kaip ir reklama televizijoje. But it's Harikatha. Yra harikata. And for Harikatha to be there has to be paraspara, back and forth. Ir tam harikata turi būti atgalinis ryšys. The Sapata Tantra declares emphatically that we should learn how to love devotees. Satvata tantra sako, pabrėžia empatiškai, kad mes turime mylėti atsidavusiosius. Hari lila sutochara pareshu satatam tvaya karya pritistava hare yata bhaktir nanashati. Yata bhaktir nanashati. If you want to protect your personal bhakti, Jeigu norite apsaugoti savo asmeninę bhakti, if you want to protect the bhakti of your community, jeigu norite apsaugoti savo bendruomenės bhakti, if you want to protect the bhakti of Srila Prabhupada's society, jeigu norite apsaugoti Šrila Prabhupados bendrijos bhakti, then we have to learn to love devotees, todėl dėl to turime išmokti mylėti atsidavusiosius, as strange as they are sometimes. nors ir būtų jie kartais keisti. So how do we love devotees? O kaip mes mylime Hari atsidavusiosius? lila sutochara, by hearing Krishna katha together. Klausydamėsi Krišna katha kartu. And that by that katha being paraspara, some back and forth, Ir dalindamėsi tuo katha abipusiu atgaliniu ryšiu. that's a very important principle of community. Tai yra labai svarbus bendruomenės principas. That's an integral part of our Krishna consciousness movement. Tai yra neatskiriama mūsų Krišnos sąmonės judėjimo dalis. Sometimes we put more stress on Krishna kirtan than we do on Krishna katha. Dažnai mes labiau pabrėžiame, suteikiame daugiau svarbos Krišna kirtanui negu Krišna katha. The medieval Vaishnav poet Yadudas sings, Vaišnavų poetas Jadudas dainuoja. Chodi ke mahanta meli koraye kirtana ke sata sampradaya gaya gita bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Ram Ram. Goda Hey. Chodike Mahanta Meli Koraye Kirtana Kelly. This is what goes on, what went on at the time of Chaitanya Mahaprabhu at Rath Yatra in Jagannath Puri. Tai buvo tai, kas vyko Čaitanijos Mahaprabhu laikais Ratrajatkoje Jagannath Puryje. Chodike Mahanta Meli Koraye Kirtana Kelly. From all, Chodike means from all four directions. Visas keturias pusės.
Mahanta Meli. There was a big milan of so many Vaishnavas. Tai buvo tiek daug vaišnavų, But not just common Vaishnavas. bet ne tiesiog paprastų vaišnavų, Vaishnavas are so many different groups. bet vaišnavų iš daug skirtingų And not grupių. just Vaishnavas of different groups, but the Mahants, the leaders of those groups. Bet ne tik tai vaišnavai iš įvairių grupių, bet ir jų lyderiai tų grupių. That's a very extraordinary thing. Tai labai ypatingas, neįprastas And how are they dalykas. coming together? Ir kaip jie susiburdavo draugėn, Koraye Kirtana Keli. They're doing kirtan. jie kartu atlikdavo kirtaną. But not just ordinary kirtan. Bet ne paprastą Kirtan kirtaną. Keli. Keli means they're having a good time. Kirtan keli. Keli reiškia, kad jie turėdavo They're gerą having laiką. fun together. Jie linksmindavosi kartu. And who's present there? We were mentioning this yesterday. Ir kažkas mums vakar sakė, Sata Sampradaya Gaya Gita. There's 100 different sampradayas and everyone's doing kirtan together. yra 100 skirtingų sampradajų ir visi kartu atlieka kirtaną. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Ram, Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare Rama, Ram, Ram. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Ram, Ram. Gaura Arati. We were mentioning yesterday how Krishna Das Kaviraj Goswami describes in Madhya Lila, chapter 13 of Chaitanya Charitamrita. Vakar kalbėjome, kaip Krishna Kaviraj Das Gosvamis apibūdina Chaitanya Charitamritos He uses Madhya the word sampradaya over a dozen times in that chapter to describe different associates of Mahaprabhu. Šiame skyriuje jis žodį sampradaya panaudojo daugiau negu 20 kartų, kad apibūdintų Chaitanyos Mahaprabhu bendrininkus. The Nityananda Sampradaya, Nityananda the Advaita Sampradaya, Sampradaya, the Gadadhar Sampradaya, the Shiva Sampradaya, the Mukunda Sampradaya, the Haridas Thakur Sampradaya. We belong to that one. Mes priklausome Haridas Thakur Sampradayai. But you excuse me, I thought we were all part of the Gaudiya Sampradaya. Atsiprašau, bet aš galvojau, kad mes visi priklausome Gaudiya Isn't it a Sampradayai. little confusing? Argi tai neglumina? Prabhupada translates that word Sampradaya as group. Prabhupada verčia žodį sampradaya kaip grupė. In other words, there's so many different groups within the same Sampradaya. Kitaip sakant, yra daugybė skirtingų grupių vienoje sampradajoje. That's healthy, that's natural. Tai yra sveika ir natūralu. You don't want to live the rest of your life with people you don't get along with. Jūs nenorite savo likusio gyvenimo pragyventi su If you're žmonėms, su kuriais brahmacharis, you want to go live in a nesutarėte. monastery. Jeigu esate brahmachari, jūs norite Don't gyventi hang out with those vienuolynoje. householders. They're all in Maya, especially him. Na, nereikia čia jums su tais grihastomis bendrauti, jie visi You majoje, want to ypatingai associate jis. with like-minded devotees. Jūs norite bendrauti su And the panašiai grihastas don't want to mąstančiais. associate with those brahmacharis. The guys O grihastos jie nenori bendrauti su tais keistais they make you brahmachariais. feel very uncomfortable. Jie jūs nepatogiai jaustis verčia. We want to associate with like-minded persons. Mes norime bendrauti su panašiais į save. So that's kirtan. Tai yra kirtanas. But Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he says that just as we don't separate Krishna from Radha, Bet Šrila Bhaktisiddhantas Sarasvati Thakuras sako, kad kaip mes neskiriame Krišnos nuo Radhos, neatskiriame. one person tried to do that once. Vienas žmogus bandė kartą tai His name padaryti. was Shankachuda. Jo vardas buvo Šankačiūra. And he came and he grabbed Radharani by the hair. Jis atėjo ir pagrebė Radharanę už Rupa plaukų. Goswami tells us in Lalita Madhav. Rupa Gosvamis mums And he tai started sako dragging her Tamada. away. Ir jis pradėjo ją tempti. And Radharani started calling out for Krishna. Ir Radharanė ėmė šauktis Krišnos. And Krishna came. Ir Krišna atėjo. I don't remember, there's a beautiful Sanskrit verse from Rupa Goswami. I don't remember, but I remember something of the translation. Yra toks Rupa Gosvamio gražus tekstas, neatsimenu jo, bet atsimenu šiek tiek vertimo. Krishna called out to that demon. Krišna, Hey, Dushta, Bodha Dushta, how you stupid rascal. ir Krišna kreipėsi į tą demoną, tu boda dušta, tu tas kvailas nevykėli. You should know the black night of death is now chasing you. Tu turi žinoti, kad dabar tamsios nakties mirtis tave And vaikosi. Krishna said, I feel great pain in my heart.
Ir Krišna sakė, man labai skauda širdyje, because you can only die once. nes tu tik tai kartą gali numirti. And I would like to beat you so many times. O aš tave norėčiau nužudyti, nugalabyti tiek daug kartų. So don't separate Radharani from Krishna, please. Tai prašau, neatskirinėkite Radharani is a Radharanės. Sarup Shakti of Krishna. Radharani yra Krišnos Svarup Šakti. And Srila Bhaktisiddhanta, he said that Krishna is non-different from his name, Abhinat Phenomenamino. Ir Bhaktisiddhantas Sarasvatis pasakė, kad Krišna nesiskiria nuo savo vardo. And Srimati Radharani is non-different from Krishna Katha. O Šrimati Radharani nesiskiria nuo Krišna Katha. And the two go together. Jie kartu eina koja Srila koja. Prabhupada, in his programs, he would always start with kirtan Šrila Prabhupada visą savo programas pradėdavo to put it in a kirtanu. way that the New Age people will appreciate. It opens your chakras. Ir tai labai įvertino New Age judėjimo žmonės. Jie sako, tai atveria čakras. It makes you receptive to something. Tai leidžia jums priimti kai ką. And then Srila Prabhupada would put something inside in the form of Krishna Katha. Ir tada Krišna Prabhupada Šrila Prabhupada įdėdavo į juos kažką Krišna Katha And then at formos. the end, he would do kirtan again. Ir pabaigoje jis vėl atlikdavo It's a kirtaną. kirtan, katha, kirtan sandwich. Tai yra kirtan, katha, kirtan, sumuštinis. There's a symbiotic relationship between kirtan and katha. Yra simbioziniai santykiai tarp kirtano ir katha. And you can't really have one without the other. Ir neįmanoma gauti vieno be kito. So the first kirtan opens your chakras. Taigi pirmasis kirtanas atveria jūsų čakras. And then you have katha, which gives you something in your heart. Tai tada jūs turite katha, kas įdeda šį bei tą į jūsų širdį. And then the next kirtan, you have something to sing about. What you just heard, the katha, it comes out of your heart. Ir tada antrasis kirtanas leidžia jums padainuoti remiantis kažkuo, nes jūsų širdis buvo pilna katha. So these two principles, kirtan and katha, are the basis of our communities. Taigi šie du principai, kirtanas ir katha, yra mūsų bendruomenės principai. We can do kirtan with everyone. Mes galime kirtaną atlikti su bet kuo. I saw a video, it's on YouTube, of my friend Ram Roy Prabhu doing Harinam in New York. Aš mačiau YouTube tokį video, mano draugas Ram Roy Prabhu atliko kirtaną New York'e. And after some time, you could see standing off to the side was an Hasidic Jew watching, kind of nodding his head. Ir jūs galite ten matyti tam video, kaip stovi ten toks hasidas, ortodoksų žydas ir žiūri į jį taip. I don't know Judaism very much, but he had that big black hat and black clothes and kind of hairs like this, you know. Aš nelabai gerai išmanau judaizmą, bet tai buvo vienas iš tų su didelė skrybelė, ten tokiais šonuose plaukais paliktais ir juodais rūbais. And after a little while, you saw another person, looked like he's from Saudi Arabia. He's like a hardcore Muslim with a turban on and the whole thing. Na ir tada pamatė toliau kitą žmogų, kuris atrodė kaip iš Saudo Arabijos, jau toks užkietėjęs musulmonas su turbanu ir ten tuo kabančiu. And to make a paltu. long story short, Ir, sutrumpinam istoriją. after a few minutes of rip-roaring kirtan, suddenly you see that Hasidic Jew and that Muslim dancing and spinning around together in the kirtan. Ir po kelių minučių po stogą raunančio kirtano matosi, kaip tas žydas su tuo arabu šoka kartu. So kirtan is for everyone. Taigi kirtanas skirtas But visiems. Krishna Katha, that's a little more specified. Bet Krišna Katha yra truputėlį labiau specifiškas. We want to hear and speak according to whoever we're with. Mes norime pasakoti tai ir klausytis to, remiantis, priklausomai nuo to, su kuo esame. But these two principles, kirtan and katha, they have a symbiotic relationship. Bet šitie du principai, kirtanas ir katha, jie turi tarpusavio simbiotinius And we don't want santykius. to separate them. Nenorime jų atskirti. Because the katha gives us the conception for our kirtan. Nes katha mums suteikia pagrindą mūsų kirtanui. If we only do kirtan, it's wonderful. Jeigu mes tik dainuotume kirtaną, tai būtų But some people nuostabu. may come because, yeah, man, I really like that guy with the beard, you know, he's a hunk. The girls Nes, may be thinking, kai kurie žmonės gali ateiti, nes, jo žmogau, man labai patinka tas vyras su barzda, I jis like yra kietas. that devotee who sings with all the body piercing and the tattoos. He's really cool. Man patinka tas baktas, kuris dainuoja ten su tais visais tatuiruotėm ir piercingais, jis yra labai kietas. Or they may say, wow, good music. Arba jie gali tiesiog Or pasakyti gerą someone else might muziką. come because they heard there's some really good looking girls there.
O kitas gali atvykti, nes, na, žino, kad ten Or some labai girls gerų may come because mergaičių they heard yra. there's some nice boys there they're looking for. Merginos gali atvykti, nes ten yra gražių vaikinų. Someone else comes because they heard there's free food. Kiti ateina, nes žino, kad yra nemokamo maisto. Maybe some pious person comes and they're praying, please God, take away my material desires. O gal kažkoks pamaldus žmogus ateina ir meldžiasi, o prašau Dieve, pasiimk mano materialius troškimus. That's okay. Viskas gerai. But there's no unity. Bet nėra You have vienybės. no idea what everybody's thinking. Jūs nežinote, apie ką visi galvoja. And the kirtan, I can tell you, it's not so sweet. It's like kitri, it's mixed. Na ir kirtanas jis nėra toks saldus, tai kaip kičris, jis yra What is sumaišytas. so wonderful about singing together? Kas tokio nuostabaus dainuoti kartu? We harmonize. Mes harmonizuojamės. When we sing in harmony, then your voice harmonizes with another person, your vibrations, you come close together. Kai dainuojame kartu harmoningai, mūsų balsai ir mūsų vibracijos susijungia, susiderina su kitu But it žmogumi. starts from the inside and works its way out. Tai jis kyla iš vidaus ir prasiskina kelią į išorę. In Orissa, there's some Mayavadis Orisoje yra majavadžių, who chant the Hare Krishna mantra. kurie kartoja Hare Krishna mantrą. There's some Shaivites who chant Hare Krishna. There's all kinds of people who Jo, chant Hare visokiausių Krishna. žmonių, įvairiausių žmonių. yra Just chanting Hare kartojančių Hare Krishna does Krishna. not mean that you're a Vaishnava. Kartoti Hare Krishna nereiškia, kad jūs esate vaišnavas. Just only chanting Hare Krishna doesn't mean that your community is going to work. Vien tik tai Hare Krishna kartojimas negarantuoja, kad jūsų bendruomenė išliks. It's extremely important. Tai labai svarbu. Kali kuku kadanjari chauhe, Kali yuga pavana, Kali boya nasana, Shri Sachinandana gauhe. Kali kuku kadanjari chauhe. Bhaktivinoda Thakur says if you want to drive away the dog of Kali Yuga, Bhaktivinoda Thakuras sako, kad jeigu jūs norite išvaryti Kalijugo šunį, the dog of quarrel, ginčių šunį, then you have to do kirtan. tada reikia daryti When kirtaną. my wife and I got married, one sadhu, and he told us, he said, every day you should do kirtan together, at least for a few minutes. Kai aš susitokiau su žmona, vienas sadhu mums liepė ir nurodė, kad mes kiekvieną dieną turime atlikti kirtaną bent jau kelias All the minutės. devotees should do kirtan together every day. Visi atsidavusiai turėtų atlikti Otherwise, kirtaną your community won't kasdien. work. Kitų būdų jūsų bendruomenė I don't neveiks. care how much money you make or how good your management is. If there's no kirtan, it's not going to work. Man nerūpi, kiek pinigų jūs uždirbate ar kokia jūsų vadyba, jeigu jūs neturite kirtano, tai But neveiks. even if you have kirtan, Bet netgi jeigu jūs turite if you kirtaną, don't have Krishna katha, bet neturite Krishna kathos, then your unity is not so deep. taigi jūsų vienybė dėl to nėra labai gili. So we should come together and hear Srila Prabhupada's books. Todėl mes turime susirinkti ir klausytis iš Šrilos Prabhupados knygų. So we should eat together. Mes turime kartu We valgyti, have stories together. mes turime kartu And the third istorijas principle klausyti. that Diana Leaf Christian found throughout history, throughout the world of communities that stay together is they sing together. Ir dar vienas principas, kurį atrado ta mokslininkė, tai yra, kad visame pasaulyje bendruomenės dainuoja kartu. Okay, we have to eat together, otherwise you can't do anything else. You become so weak, you have to eat. Na, mes turime kartu valgyti, mes kitaip negalėsime nieko daryti, tapsime per And then silpni. you can sit and listen to somebody go on like I'm doing today. Na ir tada jau pavalgius galima sėsti ir klausytis kažko kalbančio, kaip aš dabar jums darau. And then you get some inspiration from that katha to sing. Ir tada gauname kažkokį tai įkvėpimą iš kathos tam, kad And what dainuotume. happens after you start singing together? Ir kas vyksta, kai jūs imate kartu dainuoti? You start dancing. Mes pradedame šokti. What is the movement of Chaitanya Mahaprabhu? Koks yra tas Čaitanijos Mahaprabhu Chaitanya judėjimas? Mahaprabhu's movement's not done in a wheelchair. Čaitanijos Mahaprabhu judėjimas nebuvo atliekamas Chaitanya invalido Mahaprabhu's movement vežimėliuose. is not a slow walk down the street. Tai nėra toks lėtas pasivaikščiojimas žemyn gatve. Chaitanya Mahaprabhu's movement is exuberant dancing. Čaitanijos Mahaprabhu judėjimas yra visiškai pakvaišęs šokis. And I'm just speaking something from a mundane sociologist. This is not necessarily, these principles are not, they're ours, but this is coming from somebody else. Tai šitie principai, jie nėra visiškai mūsų, jie kaip ir mūsų, bet jie ateina iš pasaulietinės sociologijos.
So she found that throughout history, throughout the world, every community that's successful, they also dance together. Ir ji išsiaiškino, kad visame pasaulyje visais laikais sėkmingos bendruomenės jie taip pat kartu šokdavo. So these are like the 4 principles of our movement. Tai yra 4 mūsų judėjimo principai. Taking prasadam together, having Krishna katha, doing kirtan and dancing. Taigi kartu gerbti prasadą, klausytis Krishna katha, dainuoti ir šokti. And if we do these 4 things, then we'll be bonded together. Jeigu mes darysime šios 4 dalykus, mes būsime tvirtai susiję vieni su kitais. I heard a talk some time back from Urmila Mataji, Prabhupada's disciple. Prieš kiek laiko klausiau Šrila Prabhupados mokinės Urmilos Mataji. As part of her PhD thesis, she researched why it is, what reasons it is that devotee children who stay in the movement take to Krishna consciousness, because some of them don't. Ji savo daktaro disertacijoje aiškinosi, kokios priežastys verčia Krišnos sąmonėje gimusius vaikus pasilikti bendruomenėje, nes ne visi pasilieka. So the children in our movement who become devotees later in their life, she found there were 4 principles. Ir ji išsiaiškino, kad tie, kurie išlieka atsidavusiais, remiasi 4 principais. That inspired those children. These are the principles here now. Tai va, tokie yra tie principai. These 4 different reasons, one or more of these 4 different reasons should be there, or she found were there to inspire the children to become devotees. Bent viena iš šių priežasčių arba daugiau iš jų turėjo būti išpildytos, kad tie vaikai taptų atsidavusiais. Just to preface this, I heard one Grihastha couple once came to Bhaktividya Purna Maharaj. Aš girdėjau, kaip vieną kartą viena sutuoktinių pora atėjo pas Bhaktividya Purna Maharadžą. He said, Maharaj, I don't know, what are we doing wrong? Sako, Maharadžai, aš nežinau, ką mes blogai darome. We've done everything proper for our child. Mes viską padarėme savo vaikui geriausio. When he was 6 months old, we shaved his head and had a sika. Kai jam jau suėjo 6 mėnesiai, mes nuskutome jam galvą, tik palikome siką. And when he was 8 months old, we put a saffron dhoti on him and tilak. O kai jam buvo 8 mėnesiai, mes uždėjome jam šafraninį dhoti ir tilaką. And ever since he was born, we brought him to every minute of the morning program. We wouldn't let him leave. He had to stay for a whole morning program. Ir visą laiką, kol jis augo, mes kiekvieną minutę jam liepdavome būti visą laiką rytinėje programoje, nepraleisti, neleisdavome jam išeiti. But now he's 15 years old and he doesn't want to be a devotee. Bet dabar jam jau 15 ir jis nenori būti atsidavusioju. What did we do wrong? Ką mes ne taip padarėme? We took him to all the programs. We made him shave his head every week. Mes ėmėme į visas rytinės programas, mes liepėme jam skustis galvą kas savaitę. Told him he can't talk to girls. Mes liepėme jam šafraninį dhoti dėvėti ir nekalbėti su merginom. Bet dabar jisai nori tik tai merginų ir nenori eiti į šventyklą. What did we do wrong? Ką mes ne taip padarėme? And Maharaj gave a very good answer. Ir Maharadžas labai gerai atsakė. He said that the children, they don't hear what you say, but they hear what you do. Jisai pats sakė, kad vaikai jie neklauso, ką tu sakai, bet žino ir klauso, ką tu darai. And don't think they're stupid. Ir negalvokit, kad jie kvaili. They can tell if you're doing something you like. Jie gali pasakyti, ar tai, ką darote, jums patinka. Or if you're doing something because it's a ritual and I got to do this. If I don't go to Mangala, they won't give me prasadam, so I got to do that. Ar jūs darote tai dėl to, kad tai yra ritualas ir jūs privalote tai daryti, jeigu neateisiu į Mangalarą, tai negausiu prasado. So she found that those children who became devotees, one of the main principles was they had loving, trusting relationships. Taigi jie atrado, kad tie vaikai, kurie išliko atsidavusiais, jų vienas iš pagrindinių principų buvo meilės santykiai. If we want our children to become devotees, the way to do it is not just to shave their head every week or make them wear a dhoti, but to have some loving, trusting relationship. Bet tai jeigu mes norime, kad mūsų vaikai taptų atsidavusiais, mes neturime jų versti skustis galvos ar dėvėti šafraninį dhoti, mes tiesiog turime sukurti meilę ir pasitikėjimo grįstus santykius. The second principle she found, which made a lot of the children want to become devotees, was stories. Ir antras dalykas, kuris užnorino tuos vaikus tapti atsidavusiais, tai buvo istorijos. And she told gave an interesting example. Ir ji pateikė įdomų pavyzdį. I'm getting in trouble because I wanted to talk about Braj Leela and I haven't gotten there. Aš susidariau savo problemų, nes aš norėjau kalbėti apie Vradžarenu. So, but she found there were
two children who became devotees. Bet jis išsiaiškino, kad buvo 2 vaikai, kurie tapo atsidavusiais. Their parents used to be devotees. Jų tėvai buvo atsidavusiai. And their parents were not following any regulated principles. Bet jo tėvai nesekė nei vienu iš reguliuojančių Even principų. gambling. They were living in Las Vegas and they were doing gambling regularly. Netgi azartiniai lošimai, jie jau gyveno Las Vegase ir jie ten lošė visą laiką. But the children became devotees. Bet vaikai tapo So she atsidavusiais. asked them, what inspired you? Ir jį paklausė, kas jūs įkvėpė. They said, when we were little, our mother used to read Krishna book to us. Kai mes buvome maži, mano mama skaitė mums Krišnos knygą. And we liked the stories so much. Ir mums taip patiko istorijos, It made them become devotees. kad mes netgi tapome A atsidavusiais. third principle that she found was meaningful service. Ir trečiasis principas, kurį jie atrado, tai yra prasminga tarnystė. I don't want to try to tell anybody how to raise their children because we're all different and raising children is also unlimitedly different. Aš nenoriu visiems nurodyti, kaip auginti vaikus, kadangi visi vaikai, viskas yra skirtinga ir tie būdai yra labai But I'll skirtingi. share with you an observation I have, which is a difference between village life in India, the way they raise children there, and the way they raise children in the West. Bet noriu pastebėti vieną tokį skirtumą tarp to, kaip auginami vaikai Indijos kaime ir tai, kaip jie auginami vakaruose. The way we raise children in the West generally is that we feel like children have we have an obligation to that child. They have a right to have a good time and just play. Na ir vakaruose mes dažnai mąstome, kad mes esame įsipareigoję tiems vaikams įgyvendinti jų teisę tiesiog žaisti. And we buy so many toys for them. Ir mes jiems perkame tiek daug žaislų. I've been to some people's home. You go there and they have a 6-month-old child and they have a box for toys. Aš kartais einu pas žmonės į namus ir matau, kad jie turėdami ten 6 mėnesių vaikutį You go ir there- turi ten dėžę žaislų. You go there later when the child is 2 years old and the child has a whole room full of toys. O tada ateini, kai tam vaikui jau 2 ir jis turi visą kambarį pripildytą žaislų. You go there when the child is 4 years old and the whole house is full of Ir toys. tada, kai jam jau 4, tai visas namas yra užverstas žaislais. And the amazing thing is the child feels bored. Ir įdomiausias dalykas tai, kad vaikas jaučiasi I don't have anything nuobodžiaujantis. to do. Aš neturiu ką veikti. Now, that's one aspect. Now, what happens to those children later? Taip, tai vienas aspektas. O kas tiems vaikams nutinka vėliau? They tend to never grow up. Jie, niekada neužauga. They played as a child Jie žaidžia kaip vaikai, with their toys. savo žaislais. And then when they became a teenager, a young person, they played with the opposite sex. Na, kai jie jau tampa paaugliais, jie ima žaisti su priešinga lytim. And they went to school and they had a party. Jie eina į mokyklą, lankosi And everything's vakarėliuose. all about partying and having a good time. Ir viskas sukasi aplink vakarėlius ir gerą laiką. Once a week, they go home to see their mother to ask her to do their laundry because they don't know how to wash their own clothes. Na, kartą per savaitę jie grįžta namo ir paprašo mamos išskalbti drabužius, nes patys to nemoka. And the only thing they know how to make for themselves is ramen noodles. You just boil some water. Na, ir vienintelis dalykas, ką jie moka savo pasigaminti, tai yra rameno makaronus užsivirti vandenį. That's more or less Western culture. Don't mind, please. It's not me saying this. This is some sociologists. Nepykite, čia ne aš taip sakau, kai kurie sociologai taip apibūdina vakarų kultūrą. But in third world countries, they found in the Amazon and India, children are given responsibility from a young age. Bet trečiojo pasaulio bendruomenėse, kaip pavyzdžiui Amazonėje arba Indijoje, vaikams yra duodamos atsakomybės nuo pat jaunų dienų. They also play. Jie taip pat žaidžia, Krishna was playing, Krišna taip pat but žaidė. Krishna was also taking care of the cows. Bet Krišna taip pat rūpinosi karvėmis. And when you give a child some meaningful service, Ir kai jūs duodate savo vaikui tam tikrą prasmingą tarnystę, they feel very good about themselves. jie labai gerai jaučiasi. And they feel part of things. Jie jaučiasi visko I'll dalimi. give you an example of my own life. Aš jums pateiksiu pavyzdį iš savo gyvenimo. I first started making money, I think, when I was 8 years old. Aš pradėjau užsidirbti pinigų, kai man buvo 8. I got a job distributing newspapers. Aš gavau darbą dalinti, platinti laikraščius. And when I got my first money, I didn't know, what do you do with an 8-year-old child with money? What am I supposed to do with it? Na ir kai gavau savo pirmą atlyginimą, aš nežinojau, ką daryti su jais, man juk buvo tik 8. But I wanted to contribute something. Bet aš norėjau kažko So I prisidėti. went to the store and I bought a frozen pie.
Na ir aš nuėjau į parduotuvę ir nupirkau šaldytą pyragą. And I gave that to my mother. Ir daviau savo mamai. And I felt so good about Ir man myself. tai buvo gera dėl to. Children like to contribute something. Vaikai nori prisidėti kažkuo. And if you give them some responsibility, Ir jeigu jūs suteiksite jam kažkokios atsakomybės, don't put them in charge of the temple, ir prašau, neleiskite jiems rūpintis, at least būti until after atsakingiams they're už 12 or šventyklą, 13. bent jau iki 12 ar 13 metų. But give them some meaningful responsibility. Bet duokite jiems kažkokią tai svarbią atsakomybę. So I'm mentioning how in the West you have a 25-year-old man who's growing up. He doesn't know how to cook, doesn't know how to use a washing machine. He has to go home to his mother to get her to wash his clothes. Tai vakaruose mes turime 25 metų vyrus, kurie nemoka gaminti, nemoka išsiskalbti rūbų, nemoka naudoti skalbimo mašiną, tad jam reikia grįžti namo. They took a 4-year-old child from an indigenous tribe, from a tribe in South America, and they dropped him in the middle of the jungle. Ir jie taip pat pasižiūrėjo, paėmė tokį vaiką 4 metų amžiaus iš Amazonės, iš Pietų Amerikos bendruomenės indėnų. With no tools, nothing. He was just naked, no clothes, nothing. Jis neturėjo nei rūbų, nei jokių tai padargų, nieko, jis buvo tiesiog nuogas. And when in a few hours that child had made a little structure to stay in, Ir per kelias valandas tas vaikas surentė kažkokią tai tokią struktūrėlę, kad galėtų he pasislėpti caught some užuovėje. fish. Jisai pagavo žuvį. Sorry, it's a non-vegetarian example. Čia ne vegetariškas pavyzdys. He'd made a fire Jisai užkūrė laužą and he was cooking the fish. ir jisai kepė žuvį. How many 25-year-old men in the West could do such a thing? Kiek 25 metų vyrų galėtų tai padaryti? And I've seen these children, 8, 10 years old in India, and they have some cows or something, they have a stick, and the child, they feel good about Na themselves. ir aš mačiau Indijoje, tai yra 80 metų vaikai, jie turi lazdelę, su kuria gano karvės ir jie jaučiasi labai gerai. So as part of her thesis, Irmala, she found that this was one of the reasons why many children became devotees, because they got meaningful service. Taigi viena iš tų tezių, kurias Urmila Mataji atrado rašydama disertaciją, buvo tai, kad bhaktais išliko tie vaikai, kurie turėjo kažkokią prasmingą tarnystę. And the fourth reason she found that the children became devotees was they had positive emotional experiences. Ir ketvirtas dalykas, ką turėjo tie bhaktais tapę vaikai, kad jie turėjo pozityves emocinės patirtis. How many children do we have here in the room? Right? Kiek mes čia dabar kambarį turim vaikų? 1, 2. 1, 2. I know you're a child, but we Aš žinau, kad tu irgi vaikas, bet neskaičiuosim šį kartą. have a few. Actually, if you want to send the children up here, you could do that. I'd really like that if they're brave enough. Jeigu jūs norite vaikus čia pas mane dabar ant scenos atsiųsti, tai padarykite tai, jeigu jie drąsūs. Ateikit vaikai. Start crying. I Pradėsime. found that with children, honestly, Bhagavatam class gets really boring. Aš išsiaiškinau, kad Bhagavatam paskaita yra labai nuobodi And really, vaikams. there's nothing there for them. Ir nieko ten joje nėra So vaikams. I like to give them stickers. Tai aš jiems duodu lipdukus. It's a nice sticker of Krishna and Mother Yashoda. Čia yra lipdukas su Krišna ir motina Jašoda. Hey, there he is. Come here. So, our children are so very, very important. Taigi mūsų vaikai yra labai labai svarbus. And try to put yourself, bring him up here, it's okay. Atveskit ir dar vieną, viskas ok? It's kind of scary, I know. So, you know, one of the things I ask the kids a lot of times, I say, how do you like Bhagavatam class? Aš klausiu dažnai vaikų, ar tau patinka Bhagavatam And a lot paskaita? of times they say, yeah. Ir jie dažnai sako taip. And I say, really? Ar tikrai, sakau. You don't find it boring? Ar tau nenuobodu? And then they kind of say, Ir tada aš klausiu, ar nenuobodu, sako, that's such a small thing, isn't it? toks mažytis dalykas, ar ne? But I think it means a lot to these kids. Bet aš manau, kad jiems tai labai svarbu. Now, if you're a child and you're a lot shorter than everybody else, you can't even see the deities because everybody's standing in your way. Tai jeigu jūs esate vaikas nedidelio ūgio ir jūs net nematote dievybių, And the nes only visi jas message you get at the temple is, užstoja. hey, kid, get out of my way. Ir vienintelė žinutė, kurią jums sako šventykloje, yra, eik iš čia, vaikeli.
how does it make that child feel? Ir kaip tas vaikas ima jaustis? You don't want to go to the temple. Jis nenori eiti į šventyklą. People laugh at you. Look, you're dressed in jeans. Look at his pants he's wearing. My God. Žmonės juokiasi iš jo, sako, kokias čia kelnes apsirengė džinsus. He doesn't want to come anymore. Jis nenori daugiau ateiti. But if they have positive emotional experiences and people come, I'm so happy to see you, hey, and they give them a big hug or something. Bet jeigu jie gauna teigiamas emocinės patirtis ir ateina į šventyklą ir žmonės juos apkabina, sako, gera tave matyti. Then the child associates, oh, the temple is a very good place. I like the temple. Tada vaikui susidaro asociacija, kad šventykla yra puikia I want to vieta. go there. Man patinka, aš noriu ten But she eiti. found a lot of children don't want to go to the temple. Bet ji taip pat išsiaiškino, kad daugybė vaikų nenori eiti į šventyklą, It's boring. nes nuobodu. Nobody pays attention to me. Niekas į mane nekreipia I'm just a dėmesio. second-class citizen. I have to sit in the back. Ir aš esu kažkoks antrarūšis, nes turiu Nobody galės pays sėdėti. attention to me. Niekas į mane nekreipia dėmesio. I'm not involved at all. Aš visiškai nieko They just want neužimtas. me to play the kartals and sing, and they think I'm the next incarnation or something. Jie nenori, kad aš gročiau kartalais ir dainuočiau ir negalvoja, kad aš kokia tai ten But if I inkarnacija. have some other desire, maybe you'd like to have a boyfriend or a girlfriend, then you're very bad. We don't want you around here. Ir jeigu man kyla kokie keisti norai, kaip tai turėti vaikiną ir merginą, tai tada jie sako, kad aš esu labai blogas. So we have to think about our children. Tai mes turime galvoti apie savo So vaikus. I really tried. I wanted to speak about some Braj Leela today. Aš labai stengiausi, norėjau pakalbėti apie kokią tai Vradžarelą And now šiandien. we've got 8 minutes left. Ir dabar mums liko 8 But these minutės. are really important points. Bet šitie yra labai svarbus And I punktai. wanted to cover these things. Ir aš noriu apibendrinti šitos dalykus. But I wanted to speak a little something about Braj. Ir bet šiek tiek dar noriu apie Vradžą pakalbėti. Because this is our principle. It's not just that we follow these rules, but these are external things which help us to keep the gift. And these are the box that we keep the gift of Krishna consciousness in. Tai yra tokie išoriniai principai, tai yra ta dėžutė, kurios viduje mes turime Krišnos sąmonę. Can you imagine someone at Christmas time and they get a gift in a box? Įsivaizduokite, kažkas per Kalėdas gauna dovaną dėžutėje. And my box is so nice. Ir jie galvoja, o mano I dėžutė have the tokia nicest graži, box. aš turiu gražiausią dėžutę. And they never open it. Ir jie tiesiog neatidaro A little jos. strange, isn't it? Biški keista, ar ne? The institution is the box. Institucija yra dėžė. Our community is the box. Mūsų bendruomenė yra The dėžė. rules and things in the community are the box. Ir mūsų visos taisyklės bendruomenėje yra dėžė. But what's the gift inside the box? Bet kokia yra dovana dėžės The viduje? gift inside the box is Krishna Ir consciousness. ta dovana dėžėje yra Krišnos The sąmonė. gift inside the box is love. Tai yra meilė. And therefore, Srila Prabhupada, he said, Ir Šrila Prabhupada sakė, let's see, civilization must be founded on love, not law. Can you repeat that? yes. Must be founded on love, not law. Okay, one more time. I'll say it and you repeat. Civilization must be founded on love, not law. Civilization must be founded on love, not law. And that love means Krishna consciousness. Ta meilė tai yra Krišnos sąmonė. So these things are external things. Taigi šitie dalykai yra išoriniai. And we want to come together and have Harikatha. Bet mes norime burtis draugien ir Because- dainuoti Harikatą. Hari Lila Sutochara Parishi Sutatam Tvaya Karya Pritistavahara Yata Bhakti Nanashiti. If we learn to love devotees because of Krishna Katha, then we'll always be protected. Jei dėl Krišna Katha mes išmoksime mylėti atsidavusiosius, tai mes visada būsime apsaugoti. So I just want to give a few quick examples of community in Vrindavan. Noriu Jums pateikti keletą pavyzdžių apie bendruomenę Vrindavane. Now, I'm going to say something a little harsh about ladies. Aš šitą griežto pasakysiu apie Please forgive me. damas, labai atsiprašau And correct me if I'm wrong. ir prašau pataisykite, jeigu aš neteisus. Many times, ladies, when they see their friend get pregnant, they say, oh, that's so nice. I'm so happy to see that you're pregnant. But inside, they're a little unhappy. Dažnai, kai damos jos sužino, kad jų draugė laukėsi, jos sako, ai, labai aš esu laiminga, kad tu laukėsi, bet viduje jos truputėlį nelaimingos. How come she had a baby before me? Kaip tai čia taip nutiko, kad ji I greičiau want to susilaukė have a negu baby. aš?
Aš noriu turėti vaiką. And there's some envy there. Ir yra tam šiek tiek pavydo. But Jiva Goswami in Gopal Champu, he describes it's not the way things are in Vrindavan. Bet Jiva Goswami savo Gopal Champu apibūdina, kad ne taip viskas vyksta They saw Vrindavane. that Mother Yashoda, who's Vradžarenu, she's the queen of Vrindavan. Ir jie matė, kad motina Jašoda, kuri yra Vradžarenu, Vrindavano When she karalienė, was getting older and she didn't have a child, and she really, really wanted a child. ji jau ėmė senti ir niekaip neturėjo vaikų ir jinai labai norėjo vaikų. All the ladies in the community, they took off their ornaments. Visos moteris bendruomenė nusėmė savo papuošalus. And they wouldn't wear any ornaments Jos visai nedėvėjo papuošalų, until Krishna was born. iki kol Krišna gimė. And this way they showed solidarity with Yashoda. Šituo būdu jie parodė solidarumą su Jašoda. There's no envy there. Nebuvo jokio pavydo ten. And those ornaments, incidentally, ornaments in this culture are very different from the ornaments in India. Na, papuošalai mūsų kultūroje yra labai skirtingi nuo Indijos papuošalų. Prabhupada sometimes would tell the Western ladies when they're coming to India, please wear bracelets. Šila Prabhupada kartais sakydavo vakarietėms atvykstančiams į Indiją, prašau, dėvėkite apyrankės. I don't care if you wear bracelets or not. Man iš tikrųjų nerūpi, ar jūs su But I apyrankėm can ar tell ne. you that in India, if you don't wear bracelets, it's a sign that the girl is a prostitute. Bet Indijoje yra tokia taisyklė, ženklas, kad jeigu mergina nedėvė apyrankių, tai yra prostitutė. Because according to Manu Sanghita, women should be shown respect and love. Nes Brahma Samhitoje sakoma, kad moterims turi būti rodoma meilė ir pagarba. And Manu Sanghita says there's a particular way you do that. Ir Manu Samhita sako, kad yra tam tikras būdas tai padaryti. That every festival you should give a sari or some clothing to the ladies. Kiekvieną festivalį reikia damoms padovanoti kokį nors sarį arba I've drabužį. seen this in Vrindavan, in the villages. Aš mačiau tai kaimuose Vrindavane. When they have a festival, all the ladies, they give them some gift. They give them some nice sari, some dress. Tai visos damos gauna kažkokių tai dovanų per festivalius, ar sarį, ar suknelę. You should give them some ornaments. Taip pat reikia duoti joms papuošalų. And Manu Sanghita particularly mentions the son, the husband, and the father should give ornaments to the girl. Ir Manu Samhitoje ypatingai pabrėžiama, kad tėvas ir sūnus turi duoti merginai Those papuošalų. ornaments are a sign, a symbol that someone loves me, someone's taking care of me. Tai tie papuošalai yra simbolis, kad kažkas tai manim rūpinasi, kažkas mane myli. It means don't mess with me. Ir tai reiškia, na, neturėk problemų su manim. So the ladies of Braj, they gave up all those ornaments Taigi visos damos Vradžoje nebenešioja papuošalų, to show solidarity for Mother Yashoda. kad parodytų solidarumą su motina Jašoda. Third thing Manu Sanghita says, by the way, that to show respect to the ladies, you should give them sweets. Ir trečias dalykas, kurį nurodo Manu Samhita, rodant pagarbą moterims, turite joms duoti I've seen that. saldumynų. I've been to festivals and programs in the small villages in Braj, and they'll give all the ladies some cloth, some sari or something, maybe not expensive saris, but some sari. They'll give them a box of sweets. Aš būdavau dažnai kaimo šventėse Vrindavane ir jie tikrai dovanodavo moterims, kad ir nebrangių, bet sarių, saldumynų, papuošalų. It's part of the festival. Tai yra festivalio dalis. It would be really nice if we started a custom like that here, wouldn't it? Ar būtų smagu, kad mes pradėtumėm tokį paprotį praktikuoti čia? How many ladies are in favor of that? Raise your hand. Kiek moterų sutinka su tuo? Pakelkit rankas. I'll also raise my hand. How many men are in favor of that? Raise your O hand. kiek vyrų sutinka? Pakelkit rankas. Maybe it's not always practical in a big festival like this. Nu, gal nelabai praktiška dideliame festivalyje kaip čia. But if you have some festival in your community or in your home, Bet jeigu turite mažesnį festivalį šventę bendruomenėje ar namuose, pabandykite. so there's no envy in Braj. Taigi, Vradžoje nėra pavydo. That's the nature of the Vrindavan village. Tai yra tokia prigimtis to The Vrindavano ladies kaimo. weren't envious of Yashoda. Damos nepavydėjo Jašodai. How many times, that temple president, all the temple presidents really, but the GBC, and we don't like leaders sometimes. Mes kartais nemėgstame lyderių, kalbame, žinot, tas prezidentas, šventyklos, jau tas GBC koks.
And then the wife of the temple president, she thinks she's the queen of the temple or something, we say. O tada prezidento žmona kartais galvoja, kad ji yra šventyklos karalienė. But they weren't thinking that way about Yashoda. Bet jos negalvojo taip apie Jašodą. They loved her like they loved themselves. Jie ją mylėjo kaip save pačias. So they all gave up wearing any ornaments until she got pregnant with Krishna. Taigi jos visos nedėvėjo jokių papuošalų, iki kol jinai susilaukė Krišnos. Jiva Goswami also speaks about how Nanda Maharaj, when he returned to Vrindavan, he wrote a letter to Vasudeva. Dživa Gosvamis taip pat rašo apie tai, kaip Nanda Maharadža parašė laišką Vasudevai, kai grįžo į Vrindavaną. Now understand, there's a conflict going on, serious conflict. Prisiminkite, kad vyko rimtas konfliktas ten. We have a conflict when we're attached to something. Mes kyla konfliktas tuomet, kai esame prisirišę And prie someone else kažko. has a different conception. Ir kažkas kitas turi kitą nuomonę. What is Nanda Maharaj the most attached to in the whole world? Prie ko Nanda Maharadžas prisirišęs labiau nei prie bet ko pasaulyje? Krishna. Krišna. What is Vasudeva attached to more than anything in the O whole world? Vasudeva prie ko labiausiai prisirišęs? Krišna. What does Nanda Maharaj, who does he think Krishna is? He thinks he's my son. O Nanda Maharadžas ką galvoja apie Krišną? Jis galvoja, And kad tai mano Vasudeva thinks sūnus. Krishna's my son. O Vasudeva galvoja, kad Krišna yra mano sūnus. It's quite a strong conflict. Na, pakankamai nemažas konfliktas. Krishna, when Nanda Maharaj was getting ready to return to Vrindavan from Mathura, Kai Nanda Maharadžas ruošėsi iš Maturos grįžti į Vrindavaną, the residents of Mathura, they called for Krishna. Maturos gyventojai pašaukė Krišną. And they said, you can't go. Jie pasakė, jam tu negali išvykti. You actually belong to us. Tu priklausai mums. You're the son of Vasudeva and Devaki. Tu esi Devaki ir Vasudevos sūnus. You're not the son of Nanda Maharaj and Tu nesi Yashoda. Jašodos ir Nandos You Maharadžos belong to sūnus. Mathura, not Vrindavan. Tu priklausai Maturai, ne Vrindavanai. And if you go back, what's going to happen? The demons will come. Ir jeigu tu išeisi, kas nutiks? Demonai ateis. So you have to stay here. Tai turi pasilikti čia. Krishna didn't know what to say. Krišna nežinojo, ką atsakyti. I'll get back to you. And he left with Balaram. Sako, aš grįšiu, ir jis išėjo su Balarama. And Krishna said, Balai, what do we do? Ir Krišna sako, Balai, kągi mes We'll break their darysime? hearts. Mes jūs širdis sudaužysime. And he said, let's go ask Bappa. Ir jis sako, einame paklausti Bapos. Who's Bappa? Bappa means father. Kas yra Bapa? Bapa yra And tėvas. who did they go to? Ir pas ką jie nuėjo? Nanda Pas Maharaj. Nanda Maharadžą. And he said, Bappa, Sako, Bapa, they want us to stay here. jie nori, kad mes liktume čia. And they say, you're not really my father. Ir jie sako, kad iš tiesų tu nesi mano tėvas. That really I'm the father of Vasudeva. Kad iš tikrųjų aš esu Vasudevo sūnus. And Nanda Maharaj began to cry. Ir Nanda Maharadžas ėmė verkti. He said, do you believe them? Sako, ar tu tiki jais? And Krishna embraced his father and started crying. He said, no, you're always my father. Ir Krišna apsikabino tėvą ir ėmė verkti. Tu visada būsi mano tėvas. And it's a long story. Our time's finished. I'm going to have to be Na, quick. laiko nėra, tai yra ilga istorija. Krishna stayed in Mathura. Bet Krišna liko Maturoje. And Nanda Maharaj returned to Vrindavan. Ir Nanda Maharadžas grįžo į Vrindavaną. When he returned to Vrindavan, he thought, oh, I should write a letter to Vasudeva. Kai jis grįžo į Vrindavaną, jis pagalvojo, aš turėčiau parašyti laišką Vasudevai. Would you like to hear what Nanda Maharaj wrote to Vasudeva? Ar norite išgirsti, ką Nanda Maharadžas parašė Vasudevai? Sapta putra prana anu nasan mahi bina drishtiyate tadayam chastatam putraha shyatavatarya mosamambalyo. He said that when you gave me Balaram, Jis parašė, kad kai tu davei man Balaramą, you showed us that there's no difference between the two of us. tu parodai, kad ar mūsų nėra skirtumo. So let Krishna be your child. Tai tegul Krišna būna tavo vaikas. You should care for both of them. Tu turi rūpintis jais abiem. How many of us could do that? Kiek iš mūsų galėtų tai padaryti? How many of us could tell some foster parent that my child you should consider to be also your child? Kiek iš jūsų galėtumėt kažkokiam kitam tėvui pasakyti, kad mano vaikas turėtų būti ir tavo vaikas? Nanda Maharaj's heart is so soft. Nandos Maharadžio širdis yra tokia minkšta. He has so much love for Krishna Jis taip myli Krišną, that he cares for everyone.
kad jam rūpi visi. And he's worried that Vasudeva may feel like I don't like him or something. Ir jis rūpinasi, kad Vasudeva galbūt pagalvos, kad jis yra nemėgstamas. Later, there was a problem in Mathura. Vėliau Mathuroje kilo problema. That Krishna and Balaram, they couldn't really relate very well to Devaki and Vasudeva. Krišna ir Balarama negalėjo sukurti labai artimų santykių su Devaki ir Vasudeva. Prabhus, don't mind me saying this, please. Prabhu, atsiprašau, nepykit, kad tai pasakysiu. Aš tikrai mėgstu brahmacharius. Krishna's not a brahmachari. Bet Krišna nėra brahmacharis. Krishna's a mamachari. Krišna yra mamacharis. He's very attached to his mother. Jisai labai prisirišęs prie savo mamos. He couldn't stop thinking of Yashoda, Nanda Maharaj. Jis negalėjo nustoti galvoti apie Yashodą, And here's this Nanda strange Maharają. lady and this guy, and they're trying to say, you're my son. And O čia ta keista moteris ir tas vyrukas sako, kad tu čia esi mano vyras, ir sūnus ir kažkas. so Vasudeva and Devaki decided we should bring Rohini here. Taigi, Vasudeva ir Devaki nusprendė, kad reikėtų atsivežti Rohini čia. Because Rohini was living in Braj, Nes Rohini gyveno and Vradžoje Krishna and Balaram love her. ir Krišna ir Balarama ją myli. But she's also the wife, one of the wives of Vasudeva. Ji taip pat yra viena iš Vasudevos žmonų. So it's a good solution. Tai gal būtų geras sprendimas. So he sent a letter Taigi jis to nusintė Braj, laišką Vasudeva did. Vasudevai. And when Rohini read that letter, she became very disturbed. Ir kai Rohini perskaitė tą laišką, ji labai sunerimo. And let's understand Braj consciousness. Reikia suprasti Vradžios sąmonę. She was thinking to herself, Agyapatir didikshapi. I can't give up the order of my husband. Ji galvojo savo, kad ji negali savo vyro palikti. I know that doesn't work in the West so much, but in India, the ladies, they really follow their husband's instructions. Jo, žinau, kad vakaruose tai neveikia, bet ten labai svarbu, kad moteris vykdytų vyro nurodymus. She said, how can I not follow my husband's order? Kaip aš galiu nevykdyti savo vyro nurodymų? But at the same time, how can I give up? I can't stay here and not see Krishna and Balaram. I want to go see Krishna and Balaram in Mathura. Bet tuo pat metu, kaip aš galiu likti čia ir nevykti pamatyti Krišnos ir Balaramos But there's a Mathuroje. problem. Bet yra problema. Sayam Govinda Mata Bhatat Katam Eva Vahayatam Asuyatu. What about Krishna's mother? O kaipgi Krišnos motina? Krishna's gone. He left Vrindavan. Krišna išvyko, jis paliko And Vrindavaną. poor mother Yashoda, she stopped cooking. Ir vargšė motina Jašoda net She was nustojo just standing gaminti. for days and days, just staring in the road where her Gopal went. Ji dienų dieną stovėjo įsistebėjusi į kelią, kuriuo nuėjo Gopalas. She's become like a woman haunted by a ghost. Ji tapo kaip vaiduoklio apsėsta moterimi. And the only consolation she has is that I'm here and I talk to her about Krishna and Balaram. Ir vienintelė paguoda yra tai, kad ji buvo ten, Rohini, ir kalbėjo apie Krišną ir Balaramą. So how can I leave Yashoda? Tai kaip aš galėčiau palikti But Jašodą? my husband's telling me to go and I'd like to see Krishna Balaram, Bet mano vyras liepia man eiti ir aš norėčiau pamatyti Krišną Balaramą. but I can't break the heart of Yashoda. Bet aš negaliu sudaužyti Jašodos širdies. Yashoda, she saw Rohini's disturbance Jašoda pamatė, kad Rohini yra and she sunerimusi. told Rohini. Ir jį pasakė She said, Rohini. don't worry, you should go. Sako, nesirūpink, tu turėtum said- eiti. The two of us were one person in two bodies. Jis sako, kad mes abi dvi buvome kaip vienas žmogus dviejose kūnuose. She said, I want you to go. Jis sako, aš noriu, kad tu I eitum. can't go, Aš negaliu but at eiti. least you can go and you can see Krishna and Balaram. Bet bent jau tu gali eiti ir And pamatyti you can Krišną ir embrace Balaramą, them. apkabinti juos. And that'll give me happiness. Ir tai man suteiks I laimę. can't go, but at least you should go. Aš negaliu eiti, bet bent jau tu turėtum. And that'll give me life. Ir tai duos man gyvenimą. And Rohini agreed, okay, I'll go. Ir tada Rohini sutiko eiti. I'm going to finish in just 1 minute. Aš už minutės baigsiu. And before Rohini left, Yashoda said, hey, Rohini, I have a letter I want you to give to Devaki. Ir prieš tai, kai Rohini išėjo, ji pasakė, kad štai aš turiu laišką, kurį turėtum perduoti Devaki. Would you like to hear what Yashoda wrote to Devaki? Ar norite sužinoti, ką Jašoda parašė Devaki? Avakayor abhidaya loke sambhavita jata samprapti sa prakada bud Devaki putrina tacha yad bedaha
She said, "Hey, Devaki, you should know that you and I are non-different." Ji parašė, ei Dievaki, tu turėtum žinoti, kad mes nesame skirtingos. And that non-difference between us is manifested in the form of Krishna. Ir tas mūsų neskirtingumas, vieningumas yra manifestuojamas Krišnos pavidalu. So there's no problem if we both say that Krishna is my son. Taigi jokios problemos, jeigu mes abi sakysime, kad Krišna yra mano sūnus. This is Vrindavan consciousness. Tai yra Vrindavano sąmonė. It's a community with no envy. Tai yra bendruomenė be pavydo. It's a community based around Krishna. Tai yra bendruomenė, kuris sukasi Based apie around Krišną. Krishna Katha and Kirtan. Ji yra paremta Krišna Katha ir Kirtanų. But it's not just something that we speak about and we distribute books about. Tai nėra tik tai kažkas, apie ką mes kalbame ar apie tai platiname knygas. As we said yesterday, Kaip mes vakar sakėme. St. Francis of Assisi, he used to say, Šventasis Pranciškus Asižietis sakė, you should preach. jūs turite pamokslauti. And if necessary, you should use words. Ir jeigu neišvengiamai būtina, galite naudoti ir žodžius. And this is what we need to spread Krishna consciousness. Tai yra tai, ko mums reikia, kad platintume Krišnos We need sąmonę. Vrindavan villages. Mums reikia Vrindavano We need to kaimo. make Lithuania into Vrindavan. Mes turime paversti Lietuvą Vrindavanu. And you plant so many trees. You make a Radhakund and Shamakund. Jūs turite pasadinti daug medžių, turi atsirasti Radakunda ir Govardhan Šiamakunda, Hill. Govardano kalnas. And most importantly, you come together and you hear and chant. Aha, ir svarbiausia, kad jūs susirinktumėte kartu ir And that will create giedotumėte. Vrindavan. Ir turėtumėte Vrindavaną. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Ram, Ram Hare Hare. So thank you all very much. I think we Ačiū jums should labai. stop now. Yes, for prasadam. Turime jau baigti, nes Yesterday we prasadas. had a little extra time. I really would like to have more time for discussion. That's the most important thing. Aš tikrai norėčiau šiek tiek laiko turėti aptarimui, tai svarbiausias dalykas, But I talk too much. bet aš per daug kalbu. I really wanted to go over all these points, and I really wanted to say a little Braj Leela. Aš tikrai norėjau visus šituos punktus apkalbėti ir tikrai norėjau tai But what padaryti. I wanted everybody to have an experience of here for these few days and these sessions was a community experience. Ir tai, ką aš noriu, kad jūs visi patirtumėte per šias kelias dienas, tai yra bendruomenės A patirtis. community, a Braj community Tai yra experience. Vradžios bendruomenės It's patirtis. not somebody giving a class, Ne tai, kad kažkas skaito paskaitą, but there's Harikatha, bet yra harikata. there's back and forth discussion, Ir yra abipusis ryšys, and we hear diskusija. from everybody. Mes klausomės And if visų. we do like that, that builds a community. Ir jeigu mums tai patinka, jeigu tai darysime, We have a tai designated speaker. sukursime bendruomenę. Nu taip, yra toksai kalbėtojas, We have a designated speaker. jas yra pagrindinis And kalbėtojas. that speaker speaks on a certain specific subject. Na ir jis kalba apie tam tikrą specifinę temą, But we also need to have paraspara. There needs to be back and forth. bet taip pat turi būti ir atgalinis ryšys. Okay? So if everybody only remembers one sentence Jeigu jūs prisiminsite iš šios paskaitos tik vieną from our sakinį, kata today, what would it be? koks tai būtų sakinys, I'll say it. aš and you can repeat pasakysiu, it. o jūs Okay? pakartokit. Prabhupada's words. Prabhupada žodžiai. Okay? Civilization must be founded on love, not law. Civilizacija turi būti paremta meilė, o ne įstatymu. One more time. Dar Civilization must be founded on love, not law. The Prabhupada said, Prabhupada sakė, by law, you cannot make anyone love you. įstatymų negali priversti nieko tave mylėti.
First, they must love you, then they'll follow your rules. Pirmiausia, jie Prabhupada said. turi tave mylėti ir tada jie seks tavo įstatymų. Taip sakė Prabhupada said, Prabhupada. if devotion to Krishna is made the basic principle, then everyone will be happy. Jeigu pamatiniu principu taps atsidavimas Krišnai, tada visi taps laimingais. So really, isn't that why we have this festival? Ar tai ne dėl to mes turime šį festivalį? We want to come together and have strong community. Mes norime sueiti draugien ir turėti stiprią bendruomenę. So we should think about it. Ir mes turime apie tai So there's a galvoti. few principles. You can, if you want, you can come and write down some of these things from the Tai board. jūs galite nusirašyti juos ant nuo lentos. Taip pat yra WhatsApp grupėje įdėta. And tomorrow, we want to speak a little more. I'm really hoping we can speak some Braj Leela tomorrow Aš tikiuosi, kad rytoj mes jau pagaliau turėsime laiko apie Vradžarilą pakalbėti. about some of the obstacles to living in Vrindavan. Ir rytoj taip pat pakalbėsime apie tam tikras kliūtis gyventi Vrindavane. Okay? Thank you very much. Ačiū. Srila Prabhupada ke, Samaveda Bhakta Binda ke, Gaura Premanande, Vancha Kalpatarubhischa, Kripa Sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Ananda Koti Vaishnav Vrinda ki jai. Madhavananda Prabhu ki Srila Prabhupada ki Mahaprasada ke. Thank you, Boo. Really, these principles, I can really relate to them, you know. It's really, I've never thought of, because, you know, I grew up in a devotee family. You know, and I've never thought about these 4 principles, actually. You know, because for me it was just natural, like, actually,